এই ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରିବାର 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମର 2 ଜଣ କଳାକାର ପ୍ରଥମେ ବୁକ୍ ହେଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ କଳାକାର ଆମର ବୁକ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବୁକ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ମାସ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ବୁକ୍ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମର 6 ଜଣ କଳାକାର ବୁକ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ସେ ଫାଦର ସିଲୁ କାଳି, ପିୟୁଷ, ବବୁଲ ପିଙ୍କି, କ୍ଷିତୀଶ, ସୁଧାଂଶୁ 6 ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା କି 7 ଜଣ ବୁକ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର 2 ମାସ ପରେ। ସେଇଟା ମେ ବି ये जो बुक है बुक हो प्रथम जो सिलुकाली बुक होते सिलिकाल को फेरे आने पीयूष निजे पाखु जाते जेहेतु आम एक भल नाटक करूँ छाड़ी दिखाँ नाटकटा आम कंटिन्यू करूँ एमती कौन डिस्कसन होता परवर्ती मुहूर्त से सिलुकाल की छाड़देवा राजी होते से समय पीयूष को 20 लाख टंका गोटे फॉर्च्यूनर कार देते परवर्ती समय सागर मैनेजर बंकी बाबू सारा वार्तालाप हो राजी जाते पैसा फेरे नापी 20 लाख टंका से फेरे नहीं कि फॉर्च्यूनर को मना करते फेरे नापी कहते जे गाड़ीटा से अलरेडी चल सारी तार पैसा नहीं जी आम कंडीशन करते 6 मास भितर पैसा तुमको दिज्व ये जो 6 जन कलाकार से जो सूर्य मंदिर नहीं जाते सी कौन निजे चिंता करना सी सूर्य मंदिर भांगा चेष्टा करते कौन आवश्यक थी मोर गोटे भल टीमटे थिला एवं सी कहते यात्रा इंडस्ट्री सब माने हाई माने सब भल टीम पीयूष को नबार आवश्यक कौन थी ये 6 जन कलाकार को सूर्य मंदिर बुक कर कौन कारण थी सी कौन चाहूले ना गोटे संस्था को जो सांगे माने जे समकक्ष संस्था जी अच्छी सांगे जी रेस अच्छी से हसी जन ये काना मध्य गोटे बाइक दे कौन देते सी जहाँ कहते मुझे ठीक भावी कि सी चाहूले किसी अनुष्ठान को भांगी देवाई सी चाहूले कौन सूर्य मंदिर भांगीदे समकक्ष आगे रे ना ये रहा प्रथम कथा। द्वितीय कथा मुझे जो कान्हा टिकी 5 जन बुक करी जेहेतु सी मोर 5 जन बुक करते 5 जन गोटे नुआ नूतन अनुष्ठान मुझे वर्ष डिक्लेयर करी सूर्य मंदिर सरी आम श्रीमंदिर तापाई बुक करी जो यही कथा डिस्कसन है आप संघर डिस्कसन है ये मोर 6-7 जन आप कलाकार नहीं जाती मो संस्था मैंने भांगी मुझे 4-5 थर 5-6 थर 5 थर खंडे हम मु रिक्वेस्ट करी आर्टिस्ट आप रखिकी आप संस्था करूँ मु श्रीमंदिर ए वर्ष बंद कर दूसरी तो गत बाइट्रे भी आपको कही समस्त क्लारिफिकेशन देती से लगे सी जो कौन आप कहते चंचकता चंचकता कौन प्रश्न रहा ये तो क्लीयर खोला खोली अच्छे चंचकता मान कौन आप कहतु चंचकता मान नहीं किए कहला चिटिंग करवा टाउटरी करवा तार ये वार्ड तो क्लीयर ओडिया कथा टाउटरी करवा मुझे टाउटरी कर संस्था ठीक अच्छे ये जो टाउटरी करके पीयूष को रखिदेली चंचकता कौन से जगह आगे देखो चंचकता मुझे करना पाढ़ी भाईना सब कहते से जन नष्टिक ब्राह्मण बिना पियाज माने पियाज रसुण खाती नष्टिक ब्राह्मण मु आज्ञा जातिर खंडायत मोर बुद्धि टे कम गोटे मोटा बुद्धिया जोटा बुझी था ठीक बुझी थाए मु क्लीयर कट कथा कहे बोधे आप कहतु मुझे कौटी चंचकता कली एसटी पोस्ट कहतु मुझे कौटी चंचकता कली निश्चित भाव में एकता अच्छी शुणु ये मालिक संघ कथा मुझे हाँ मो मालिक संघ को 2टा लेटर लिखी से तो कॉन्फिडेंस अच्छी जेहेतु बर्तमान से सिचुएशन आसीगला मुझे जनाऊँगी गोटे आपणकर लेटर लिखी ये जो पाड़ी बाबू जो 5 वर्ष एग्रीमेंट करते संघरे जोटा मना कराइला कौन पे से एग्रीमेंट आप 5 वर्ष एग्रीमेंट कले एवं संघ विरोधी कार्य करी गोटे लिखी मु गत काली गोटे लेटर करी पीयूष त्रिपाठी ऑफिशियली डिक्लेयर कले से 2025-26 रु 26-27 रु से सिंह बाहिनी रे रहिबे
एक 5 वर्ष जहाँ पैसा नहीं जो फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं ता बदल में से 5 वर्ष एग्रीमेंट कर अनुष्ठान रे यात्रा करेंगे किंतु सेठी पीयूष बाबू कौन सी जगह से बाइट रे उल्लेख करना से यही वर्ष केते वर्ष एग्रीमेंट क्लियर करना मु आपनकर एग्रीमेंट मो पाखे अच्छी आपनकर गोटे कॉपी दरकार पहले आपको दिखाई 18टी क्लॉज अच्छी पीयूष बाबू प्रति पेज रे साइन करते एग्रीमेंट मो सागर 14/6/2026 मसीहा पर्यंत अच्छी आपनकर एग्रीमेंट बलवत्तर अच्छी था बेटा ये असुविधा नहीं 14/6/2026 आप एग्रीमेंट बलवत्तर अच्छी एवं अद्यावधि मोर 45,90,000 टंका अग्रिम अच्छी आपन को जो कही 72 लाख टंका आडभांस थिला काली पीयूष बाबू कहले ना मोर पैसा ना कही शुणी हाँ काली गोटे बैठ कर सूर्यमंत्री सब पैसा सुधी जितेबाला मुझे मोर 72 लाख टंका ता बाबद से 57 लाख टंका फेरई 15 लाख टंका 15,90,000 ओभर थिला एवं ये जो पाढ़ी बाबू को फेरिया जो पाढ़ी बाबू 30 लाख टंका देइथिले एवं से पैसा फेरिया मोर 30 लाख टंका पर ये रूम रे ये कैमरा सामने से पैसा नहीं आज्ञा सेटा पर फरे डिक्लेयर करिया सुनो संघ को जिते बेले पाढ़ी बाबू भी कही मुझे 30 लाख टका देती सेक्रेटरी कहते पीयूष भी मत कही 30 लाख टका आनी एक भी मत कही मुझे पैसा आनी मत बाध्य कर पैसा देवाई कंडीशन करते समस्त पैसा फेर वर्षे तुम रेस्ट संघ कही तुम वर्ष रेस्ट नापी रेस्ट नब 2026 मसीहा पाक तुम सूर्य मंदिर आसो मन मानि नपर्यंत किसी रिएक्शन देनी संघ बर्तमान काली जो आपको जन जो आपंकर जो चिठी करी संघ को जे पीयूष जो बाइट देले 2026 मसीहा पाखु से सिंह बाहिनी रे बर्तमान मोर 45,90,000 अग्रिम अच्छी एग्रीमेंट मोर बलवत्तर अच्छी आपण विचार करूँ से यही वर्ष कौ अनुष्ठान रहा योग्य आपड़ जदि जन कलाकार कहूँ मु ए वर्ष घरे रही यात्रा करी मु सुस्थ अच्छी आपण मैंने विचार तुरंत विचार करूँ से रहा कौन अनुष्ठान कहीं बसुँच अनुष्ठान रहा सुजोग दि जाऊ आप विचार करूँ से कौ अनुष्ठान पैसा फेरिया गला पीयूष बाबू आप फेरेले मालिक संघ थे आपण से बापा कहले जे स्वास्थ्यगत कारण गोटे वर्ष से रेस्ट न आपण से समय जणैतले कि मालिक संघ को जे 26-27 जेतले यात्रा ऋतु आसीबो सेतबेले पीयूष त्रिपाठी मो पाखे रहबे काहे ना जेतु मो से एग्रीमेंट करछ सुनदो आपण ए कथा प्योर क्लैरिफिकेशन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जण बुझिबे तेन मु कहना मु जणे आधार हली जणे मु आपण क्लियर करछि मो सदस्य जणे मो कथाटा फाइनल नुहे मीटिंग रे गोटे डिक्लेयर हेतिला जे एई ताको रेस्ट दिया जीवो एवं फ्यूचर रे कोनो से आर्टिस्ट कर एग्रीमेंट करा जीवो नाही एवं परे डिसाइड करा जीवो पीयूष को पार्टी की जीवो आज्ञा आपण कहूना जे जेतेबेले संघ जेतेबेले आपण जो मीटिंग गेला पीयूष बाबू आपण को 57 लाख देले से याकू चेक आकार फेरेले सेतेबेले जेतेबेले कुहा गला जे वर्ष पई पीयूष रेस्ट नेबे सेतेबेले आपण दाबी रखितले कि आपनकर किछि प्रस्ताव रखितले कि जो वर्ष पीयूष यात्रा करिवे से गोटे वर्ष आपण पाखे रहबे जेतु से आपण को पई 2 वर्ष पई एग्रीमेंट नै नै एटा मु प्रस्ताव रखिनथिली प्रस्ताव रखा हेतिला माने मतलब गोटे प्रस्ताव हेतिला जे नेक्स्ट जेतेबेले डिसाइड हबो पीयूष को जगह रहबे सेटा संघ डिसाइड करिवो आपण तो एग्रीमेंट करछथि ना मु एग्रीमेंट करछि मो एग्रीमेंट सुन मो एग्रीमेंट ता 14/6/2026 सरी जाउछि तापर मु आउ तापई मो एंटरटेन होई जे एक वर्ष से करिवे 26-27 पे 26 टू से करिवे त आपनकर असुविधा कोन किछि मना नै से आराम से करि परिबे 27-26 मसिया जून रु से सिंह बाहिनी 5 वर्ष आराम से काम करि परिबे किछि असुविधा नै किंतु मो कहबा कथा जति पीयूष को जस्टिस दिया गला जे ताको वर्ष बसे कारण से कोन पई बसतिले आपन काली कहिसते दुई अनुष्ठान मु पैसा नैथिले एवं जे वाद विवाद हला मु आपनकर स्वास्थ्यगत अवस्था को देखैगिरी दर्शैगिरी मु घर रहिली क्लियर कट आपन कहिसथि
କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କ୍ଲିୟର କରେ ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲି ନେଲେ ଯେ ମୋର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲି ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିଗଲା କାହିଁକିନା 2 ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଇସା ସିଂହ ବାହିନୀରୁ ନେଇଥିଲେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 2000 କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଇସା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିଲା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୋର ଫୋର୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇଛି ମୋର କ'ଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କଥା କାହିଁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କଥା କାହିଁ ସଂଘ ଉପରେ ଉଠେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସବଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କାଲିକି ଆଜି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରିମାଇଣ୍ଡର ଯାଇଥିବ ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆଜି ବୋଧେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ମୁଁ ଅଫିସରେ କହିଥିଲି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯାଇଥିବ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପାଇଯିବେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ମୋ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କହୁଛି ମୋର ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ସଂଘରେ କ'ଣ କହି ରହିଲେ ସେଇଟା ପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି କୋର୍ଟ ଅଗ୍ରିମ ନେଇଛନ୍ତି 45 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ 18ଟା କ୍ଲଜ୍ ଅଛି ସେ କ୍ଲଜ୍ରୁ 2-3ଟା କ୍ଲଜ୍ ମୋର ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ଯାହା ମୋର ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କିଛି ମାନେ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ ନା ନା ସିଂହ ବାହିନୀ ବହୁତ ବୁକ୍ ହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି ଜାଣିନି ସାର୍ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ 25-26 ପାଇଁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେ ଯାତ୍ରା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବେ ସେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଫେରେଇବେ କି ଫେରେଇବେନି କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆମେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ କାରଣ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆରେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ସର୍ଟରେ କହିଲେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେସେଜ କ'ଣ ଦେବେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ମେସେଜ ଯେ 26 ରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କହିଟା କହିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର କହିଲି ପିୟୁଷ କାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଲେ 2026 ରୁ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିଂହ ବାହିନୀରେ ରହିବେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମୋର ଚିଠି ଆସିଛି ଯେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସଂଘ ଯେପରି ପରମିଶନ ଦେଇନି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସଂଘକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂଘକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା ତର୍ଜମା ତୁରନ୍ତ କରୁ ଏବଂ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ବି କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ପିୟୁଷ ଯୋଉ କଥା କହିଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ ମୋ ଚିଠିକୁ ଯୋଉ ଦେଇଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସଂଘଟାର ଡିସିସନ ନେଉ ଯେ ପିୟୁଷ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଜଣେ କଳାକାର ଆମେ କାହିଁ ଘରେ ବସିବା ସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦଉ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ବି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଞ୍ଜୀବ ପାଠୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେଣି ସେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଥିଲେ କ'ଣ ଆଣିଲି ନା ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଳାକାର ବୁକିଂ କରିବା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଏଇ କଳାକାରକୁ ନେଇଗଲେ ସେ ପାର୍ଟି ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଯୋଉ କଳାକାର ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଆକ୍ସନ ଦରକାର ଯାତ୍ରା ବାଟ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ସଂଘ କରିଛୁ 10-15 ଜଣ ମାଲିକ ଆମେ ବସିଛୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗୋଟେ ମତଲବ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିଛୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାନ୍ ହଟିଯାଇଛି ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଉପରୁ ବ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ ପିୟୁଷଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ ପିୟୁଷ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗି ନାହିଁ ଆପଣ ଭୁଲ କଥା ତଥ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ଉପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୋକ ଲାଗି ନାହିଁ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ କାଲି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ଲି ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେ କାଲି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ଲି ନେଇଛି ଯେ ମୋ ଅସୁସ୍ଥତା
ଯେ ପ୍ଲି ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ଲି ନେଇକିରି ଦୁଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ କୁହନ୍ତୁ। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଗେମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫର ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିଂହବାହିନୀ ସଫର ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସଫର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି କହିଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ନେଇଗଲି। ମାନେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଲି, ମାନେ ସେ ଗିଲ୍ଟି ବି ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ତଳିତଳା କରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେ ନିଜେ ଗିଲ୍ଟି ବି ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିମ୍ପଲି କାଜୁଆଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଘରେ ରହିଗଲି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିୟୁଷ ବାବୁ କାଲି ଯେହେତୁ ଏ କଥା ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ କାଲି କହିଲେ ସଂଘ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲେମ୍ କଲି ଯେ ଯଦି ସେ ସଂଘ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲି ଯେ ମୋତେ ରଖାଯାଉ। ଅଦରୱାଇଜ ସେ ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ମୋର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ବସିଥିଲି କି? ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଥିଲା ସେଇ ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ ଯଦି ନ ବି ଆସିବେ ତାହାର ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ମାଲିକ ସଂଘକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ନରିପଣ୍ଡା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ବି ତୁରନ୍ତ ଉଠିଯାଉ। ନରିପଣ୍ଡା ଉପରୁ ନାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ବ୍ୟାନ୍ ହଟିନି, ଏବଂ ମୁଁ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ତା ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି ନରିପଣ୍ଡା ଉପରୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ ହଟୁ। ବ୍ୟାନ୍ ହଟିଲେ ମାନେ ଆମର ଯେ ସଂଘ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ସେ ରହିପାରିବେନି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ତ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାକିରି କଲେଣି, ଆଉ ବ୍ୟାନ୍ର କିଛି ମତଲବ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍ ରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେଣି। ସେଇଟା ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଉମା କ'ଣ କରିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାମୁନି ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇନାହିଁ। ନରିପଣ୍ଡା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଆମର ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହଟାନ୍ତୁ। ସେ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ଭିସ୍ କଲେଣି, ଚାକିରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାନ୍ଟା ହଟିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସଂଘ ମିଟିଂ ବସିବାର କିଛି ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲିଂରେ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ନମିତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନମିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି। ଫେରୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ତ କୋର୍ଟ କୁହାଯାଉନି ସେ ପାର୍ଟିରେ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାର୍କ କରିଛି, କିଛି ସଂଘ ବାହାର ପାର୍ଟି ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସ, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ କରିପାରନ୍ତୁ ନ କରିପାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନମର ସଦସ୍ୟ। ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉ, ଦୁଇଟା ନାଟକ, ଯେତିକି ସେ ପାରିବେ କରିବେ। ଉଠିଗଲାନି, ମୁଁ ଘରେ କହିଛି ନରିପଣ୍ଡା କୋଉଠି ଉଠିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ